Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Before you sit down, tell your neighbor that Jesus loves you. Amen. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah melayani. Thank you, praise and worship team who have ministered. Saudara juga boleh kasih special thanks buat our new drummer, Bung Hari, Tenders. Wow. Saya sudah dengar dan saya sudah berapa kali mendengar bahwa Anda, Bung, bisa main drum. I heard so many times that you can play the drums. And Tapi boy, hari ini can. mata saya melihat dan telinga saya mendengar. But this morning my eyes has opened and my ears has opened and he heard. Terima kasih untuk kesediaanmu untuk mengisi waktu kita sangat-sangat memerlukan pelayan-pelayan. Thank you for your willingness to fill in when we are in deep and dire needs of players. Susi boleh tolong saya Sus, itu ada box di depan Sus, dibuka dan kemudian kasih napkin bagi-bagiin satu, ya dong. Saudara buka firman Tuhan sebentar. Yosua pasal pertama. Open up the word of God in Joshua 1. Sama-sama katakan Yosua 1. Yosua pasal pertama ini mengisahkan bagaimana waktu itu Musa telah tiada, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian dia tiada, kemudian Tuhan menunjuk seorang yang namanya Yosua untuk menggantikan. Go ahead. Say that again. Nggak cukup itu makanan. Saudara, justru ini poin saya. Even istri saya terganggu. This is the point. Waktu saya kasih distraction, bahkan istri saya pun terganggu. Dia barusan bilang sama saya, itu gak cukup buat semua. Itu gak cukup buat semua. Itu sengaja saya lakukan di depan karena itulah distraction. Terlalu banyak distraction. Jangan di kiri saja, kanan bagi-bagi. Yang di sini udah jantungan ini. Kok gak kebagian kita nanti? Saudara, itu namanya distraction ada di mana-mana. Sama-sama katakan di mana-mana. Distractions are everywhere. I purposely did this to distract, and my wife got distracted. Bahkan saya nggak kasih tahu dia itu ada heads up bakal saya distract orang-orang. Dia pun nggak tahu. Even I did not even tell her beforehand that I will do this while during the service, and she is bothered. She's jadi saudaraku distracted. Di gereja, listen carefully. Di So gereja, listen carefully. In bukan hanya church, jemaat yang bisa ke distract. not only you guys can get Di sini distracted. pun bisa ke distract. We can also get distracted up here. Kalau jemaat lihat kita di depan senyum-senyum, kirain lagi apa gitu, ngeliatin kita senyum-senyum. Atau lagi mikirin yang lain, kita bisa ke distract. If you see us here all looking good and smiling, you never know that we are distracted in our minds. Cukup. Nah ini fokus mereka akhirnya ke situ saudara, lihat nih. Gelombang sana, kapan giliran gue? Sus, sudah sus. Ya. Berapa sisanya? Tadi saya bilang Yosua pasal berapa? Joshua. Hah? Yosua berapa? Oh, kirain you bilang Yosua 13. Which chapter of Joshua that I asked you to open? Saya mau bilang sama saudara, itu power of distraction. That is the power of distraction that I'm telling you. I hope you got the point. Mudah-mudahan saudara dapat poinnya. Iblis tuh kadang-kadang nggak repot-repot untuk hajar kita, dia hanya distract sedikit aja. The devil will need only that simple distraction to just take our attention away. Karena setiap pagi, setiap hari kita tuh sebenarnya ambil mana, kumpulin mana. Mana itu adalah kalau sekarang bukan mana yang kelihatan, tapi mana itu adalah roti surga, roti hidup, firman Tuhan. Because every day we're supposed to gather manna from heaven. Nah pagi hari ini juga kita mau ambil lagi mana itu. Now this morning let's gather that manna. Roti kehidupan itu. That bread of life. Little distraction kayak tadi itu bisa mengganggu kita waktu kita kumpulkan mana. That little distraction can take our attention when we are gathering manna. Boleh saya tanya saudara yang sudah dapat tadi kue hijau, boleh angkat tangan? Can I see your hand if you have received that Berapa banyak sponge saudara cake?
tadi fokus kepada Yosua pasal berapa atau fokus kepada itu? Ini apa sih? Let me ask you, if you have get that sponge cake, did you Pak Freddy focus on keganggu ya? Joshua chapter, whichever chapter that I asked you, or you focus on that sponge cake? Mungkin di Pak Freddy pikirannya ini gulanya berapa ini? Mungkin Freddy was looking at it like, Masing-masing mereka ada fokus tertentu kepada benda itu. they're focusing on how many sugars are in this sponge cake. Ini manis nggak? Siapa yang bikin? Ibu Desi kali. Is this Pak Andi sweet? kali. Did Pastor Beli Andy kali. made this? This Pastor Daisy. Semuanya campuran. All these thoughts. Padahal kita mau terima mana surga. While we are here getting ready Ya, to nggak receive apa-apa, itu manna from heaven. Itu sekedar pelajaran. Sus, oper ke kanan sus, biar nanti yang kiri nggak usah. Ya, taruh di sini aja. Oh, taruh di sebelahnya Ibu Trisi saja. Saya tahu kalau dia ambil nanti saya bisa lihat. Kalau dia ke distract, taruh di sebelahnya Ibu Trisi itu ada yang kosong. Can you put this Jangan next di to sebelah Trisi? Pak Ara saya tahu Don't dia iseng put banget. it next to Arel, but put it next to Ya di situ Trisi. ya. Right. Ya, right. Yes. Ibu Trisi, kau punya tugas secure itu baik-baik. Your job is to secure that food. Dan saya berikan otoritas kepada Ibu Trisi untuk memilih kepada siapa nanti itu akan diberikan. And I give you authority to whom you will distribute that for. Yosua 1 berkata ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Joshua chapter 1 verse 1 and 2. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Ayat 2 diawali dengan apa? Moses, my servant, stated ya. Musa, hambaku Musa telah mati. Sama-sama katakan mati. Verse 2 is started with this word, Moses, my servant, is dead. Saudaraku, kalau Tuhan sudah punya rencana, maka tidak ada yang dapat mengagalkan. Sekalipun Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sudah mati, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Even though God planned to use Moses to lead the people out of the Israelites out of the land, God's plan still does not dead when Moses died. Sebab Tuhan punya rencana itu ya dan amin. Because when God has a plan, it is yes and amen. Kalau kita lihat di sini Tuhan bilang sama sama Yosua, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, sebab setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang kujanjikan kepada Musa. Verse 3 says, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Saudaraku, ayat 3 ini pernah saya terapkan waktu saya pertama kali baru kenal Tuhan Yesus. This specific verse 3, I have applied it when I first came to know Jesus. Kemana saya pergi, ke properti orang, bahkan saya bilang gini, ini tanahku. Wherever I go, even other people's property, I speak this verse. Every sole of my feet, whatever I tread upon is polos, mine. Saudaraku. Polos. Istri saya juga suka saya isengin. Saya bilang, ya tumpang tangan, ini mobil bagus ya tumpang tangan. I ask my wife to do the same. Whenever we see a nice car, we just lay our hands upon that car. Tapi sebelum kita terus tentang Yosua ini dan sampai kepada pesan Tuhan di bulan April, kita mundur sebentar ke belakang waktu Musa masih memimpin. Lihat saudaraku Keluaran pasal 10 sebentar. Now before I move forward with the message for this month, I want all of us to go back to Deuteronomy. Besok saudaraku tanggal 8 April, maka ada sekitar 7 state di Amerika akan mengalami gerhana matahari total. So tomorrow, April 8, there are 7 states in America that you will be able to see a total solar eclipse. Dan salah satunya adalah Vermont. New Hampshire. Ya. And one of it, it's New Hampshire. Jadi sekitar jam 12 sampai jam 4 atau jam 2 sampai jam 4 itu akan full totalnya nanti di atas kita New Hampshire. So around 2 until 4 o'clock, you will be able to see the solar eclipse here in our state. Saya mau kasih wanti-wanti bagi saudara yang belum pernah lihat matahari total, gerhana matahari total, jangan pernah melihat dengan mata telanjang seperti ini, langsung lihat.
I just want to give you a heads up and a warning. If you haven't seen a solar eclipse in your life, please do not look at it with your naked eye. Ya, jangan sekali-kali saudara melihat langsung seperti saudara bilang, ini apa sih paling gelap doang. No. Karena itu bisa ngerusak saudara punya lens. You don't take it lightly. Do not look directly straight ahead with your naked eyes. You need to have Bahkan kalau something. saudara pun mau melakukan seperti ini, contoh ya, saudara nggak mau lihat tapi saudara pakai kamera handphone, itu bisa ngerusak lensa kamera saudara. And also, please do not If you don't try believe to. me, do it tomorrow. Do not take it with your cell phone. It will ruin the lens. I mean, if you don't believe it, let's try it tomorrow. Ya, bicara tentang gerhana matahari, saya ajak saudara lihat Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. I'm sorry, let's go to the book of Exodus. Exodus 10, speaking of solar eclipse. Let's look Keluaran at 10, 21 sampai 29. verse 21 through 29. Ini yang merupakan tulah ke-9 bagi orang-orang di Mesir waktu itu. This was the 9th plague that God had poured upon the Egyptians. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Verse 21, then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward heaven that there may be darkness over the land of Egypt, darkness which may even be felt. So Moses stretched out his hand toward heaven, and there was thick darkness in all the land of Egypt 3 days. They did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days. But all the children of Israel had light in their dwellings. Ayat 21 tadi apa Bu Desi di bagian akhir itu kalimatnya? Darkness which may even be felt. Wow, darkness may even be felt. Itu bahasa lainnya itu the tangible darkness bisa dipegang gelapnya gitu. Wow, saking seperti real banget itu, seperti benda, kegelapan itu kayak benda bisa dipegang. So the darkness felt so real, like an object that you can just feel it. You can just feel it. 23 dibilang apa? Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Verse 23 Wow. says what? But all the Sorakan people of haleluya. Israel had light on their dwellings, in their dwellings. Saudara jangan ngomong yang kemarin yang mati listrik ya. Saudara bilang, kok tempat saya mati Pak 3 hari? Apakah saya ini dapat hukuman Tuhan? No. Do not Itu say cuma kabel yang putus kemarin, saudara. Do not say when you had a power outage, you consider that as a punishment from the Lord. No. That's just nothing to do with it. Ya, 24 bilang begini, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya, waduh ini nih, kayak gini nih. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus tinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Then Pharaoh called to Moses, verse 24, and said, go serve the Lord. Only let your flocks and your herds be kept back. Let your little ones also go with you. Sama-sama katakan hanya. Says only. Hanya itu bicara kondisi, ada terms and conditions. There are terms and conditions. You may go and serve the Lord, but Kau boleh beribadah kepada Tuhan, tetapi leave your flocks here. tinggalkan ternak-ternakmu, tinggalkan. Don't bring them with you. Tinggalkan semua ternak-ternakmu. Ini kan sering terjadi sama orang Kristen. This is what happened to Christians. Pergi gereja ibadah. You can go to church, Jangan bawa kantongmu, jangan bawa dompetmu. Itu kira-kira kayak gini. but don't bring your wallet. This is Kira-kira. can be Saya translated cuma as this, menerjemahkan aja supaya bisa kita aplikasikan di akhir zaman. so that we can apply it to this everyday life. Beribadah. You can go to church. Setengah jalan, Pak persembahan belum? Udah, Tuhan tahu hati kita. On our way there, I was like, oh, honey, we forgot the offering. Well, God knows what, our hearts. Ya. Ayat 26. Verse 26. Ini Firaun yang bilang kan, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Wah, mantap nggak Bapak Ibu? Ini Firaun yang ngomong, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. This is what Pharaoh says, go, serve the Lord. Ini Firaun ini bicara dunia. Pharaoh speaks of the world. Buat pelayan-pelayan seperti kira-kira begini, udah layani Tuhan yang penting. Penting lu tetap hebat, lu jago, orang pasti puji-puji. Itu bahaya.
Pharaoh like represent the world. Maybe if you are serving God, the world will say, just keep serving the Lord and you will take credit. Ternyata saudaraku, kambing domba, lembu sapi itu saudaraku ada maknanya. Ayat 25 Musa bilang begini, bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. It turns out the flocks and the herds were needed. Verse 25, Moses said, you must also give us sacrifices and burnt offerings that we may sacrifice to the Lord our God. 26, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil. Untuk apa? Lihat Alkitab kita. Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Verse 26 says, our livestock also shall go with us, not a hoof shall be left behind, for we must take some of them to serve the Lord our God. And even we do not know with what we must serve the Lord until we arrive there. Selagi ini semua terjadi, pembicaraan dengan Firaun, saudaraku, sama-sama katakan ada kegelapan di Mesir. While all this conversation are happening, remember there was still darkness, thick darkness. Sama-sama katakan bagi orang Israel ada terang. But to the people of Israel there were lights. Berarti ini ada satu peperangan antara Musa dan Firaun, ini bicara terang dan gelap. So it means there is a total opposites. There is a battle between light and dark. Yang gelap ini bilang gini, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya ternakmu dan semua lembu sapimu jangan dibawa pergi. Kau dan anak-anakmu boleh pergi. The ones in darkness says, go, serve the Lord, but leave your flocks and your herds behind. Ternyata saudaraku, waktu kita beribadah kepada Tuhan itu menyangkut seluruh kehidupan kita. It turns out when we go to serve God, it talks about our entire being. Bahkan Musa bilang begini, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Even Moses says that even we do not know with what we must serve the Lord until we arrive there. Saya teruskan 27 sampai 29. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Musa bilang begini, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Wow. Verse 27, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let them go. Then Pharaoh said to him, go away, get away from me. Take heed to yourself and see my face no more. For in the day you see my face, you shall die. So Moses said, you have spoken well. I will never see your face again. Ini saudaraku bicara keberanian ilahi. This speaks of godly boldness. Musa tidak sedang marah secara emosi kepada Firaun, tapi dia sedang berbicara tentang keberanian ilahinya dan berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Moses boldly declared that you have spoken well, Pharaoh. I will never see your face again. By the way, kenapa Tuhan di tulah ke-9 ini, saudaraku, sebelum tulah terakhir itu kematian anak sulung di Mesir, kenapa Tuhan harus mengirimkan kegelapan selama 3 hari di Mesir? The 9th plague, which is the last plague before the last one, why did God has to send darkness over the land of Egypt? Saudaraku, pada konteks ini, bangsa Mesir itu, saudaraku, memuji banyak dewa dan yang paling mereka hormati adalah dewa matahari atau dewa Ra. Remember, the Egyptians at that time, they worship a lot of gods, but the one that they serve and worship the most is the god of sun, the god Ra. Anak dewa. Son of God. Jadi waktu Tuhan mengirimkan 3 hari, Tuhan lagi kasih pesan ke Mesir. Tuhanmu, dewamu, tidak bisa apa-apa lagi. So you're done. When God sent darkness to cover the land of Egypt, God is proving to them that their gods cannot do anything. Tapi di konteks ini, saudaraku, 10 tulah ini, kalau kita lihat, saudaraku, perhatikan ayat yang ke, mana dia? Ayat yang ke, sebentar. But if you pay attention 27. to this 27, the first 27, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. It was Sehingga the dia tidak mau Lord membiarkan mereka pergi. that hardens Pharaoh's heart, that he would not let them go. Saya ulang lagi. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka, itu bangsa Israel, pergi dari Mesir. It was the Lord that hardened Pharaoh's heart, that he would not let them go.
Apa yang Tuhan lakukan, saudaraku? What did God do? Tuhan menunjukkan bahwa dia Allah yang hidup, Allah Israel yang hidup. 3 hari kegelapan di Mesir, menunjukkan apa? Bahwa dewanya mereka, Tuhan yang mereka sembah, nggak bisa apa-apa. God showed to them by sending all this darkness for 3 full days to show them, to prove to them that their God is useless. Pertanyaannya begini, loh kenapa udah ke-9 aja, tulah yang ke-9 itu kegelapan di Mesir, kenapa nggak ada pertobatan? Kenapa Firaun itu masih keras? Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Maybe you're asking, why is on the ninth, all the way until the 9th plague, still Pharaoh hardened his heart? And the word of God says, it was the Lord that hardens Pharaoh's heart. Apakah ini bisa terjadi di akhir zaman bagi gereja Tuhan, kira-kira Bapak Ibu? Do you think it can happen in these last days? Ada orang-orang yang kita lihat nggak ada bisa berubah hidupnya. Ternyata ada deal sama Tuhan. Nih dikasih Tuhan lagi chance, dikasih Tuhan lagi chance. Tapi keras lagi. I don't know, maybe. Maybe you see around you people that is impossible to change, so hard to change. Maybe God is dealing with them. Nah besok itu antara jam 2 siang sampai jam 4 itu kan gelap gulita menutupi daerah kita. So from 2 to 4, we will see darkness covering our states. Sekali lagi saya ulang kepada saudara, jangan pernah sekali-kali engkau melihat langsung dengan matamu, harus pakai lensa khusus. Itu ada di Walmart di mana dijual sekarang. Karena lagi, ya namanya apa-apa jadi bisnis Bapak Ibu. Saya bukan endorse Walmart ya. Saudara bisa juga beli di tempat lain, nggak harus di Walmart. So please do not look straight directly at the solar eclipse with your naked eyes. You can get that special glasses somewhere, maybe at Walmart. I'm not endorsing Walmart, but you know, anywhere you can find it. Kalau istri saya bilang pasti jangan ke Walmart, Target aja karena dia Target. But my wife will go straight to Target, not to Walmart. Ya. Kalau anak-anak saya lebih ke yang lebih mewah lagi, saudara. Dollar Tree situ. And my kids will go straight to Dollar Tree. Nah tadi kita lihat saudaraku bagaimana waktu itu saudaraku selama 3 hari ya, 3 hari. Besok itu hanya 2 jam. Saudara bisa besok, saya pengen saudara melihat keadaan sekitar. Nggak usah lihat langsung, tapi lihatlah gelapnya saudara. Siang hari, jam 2 sampai jam 4. So this story was only, the darkness were there for 3 days. But let's look at tomorrow. Tomorrow is going to be dark for only 2 hours or so. So let's just see what will happen Pak tomorrow. Yoga second shift ya? And you work second shift? Ada jendela nggak di tempat kerja? Do you have a windows at your Ini workplace? aja, ambil 5 menit itu ke toilet sebentar gitu, izin ke toilet. Jangan lihat langsung. Take 5 minutes break to go to toilet and just look at it. Saya Take a lupa peek. tahun berapa, tapi saya pernah mengalami yang namanya gerhana matahari total. Saya lupa I tahun forgot what year was that I have witnessed a total solar eclipse. Tahun berapa? 82 ya? 1982. Waktu itu saya tugas di mana ya? Oh belum, masih kecil sekali Bung. Masih kecil sekali. Ya, jadi saudaraku, kita sekarang melihat waktu itu kejadian seperti itu dan Musa. Sekarang ini Musa, kita perhatikan Musa mati, kita balik sekarang ke Yosua pasal 1. Sekarang Yosua disuruh ganti. Now go back to Joshua 1. Remember, now Moses has died. Musa memimpin Israel itu challenge-nya berbeda. Sekarang Yosua memimpin orang yang sama, challenge-nya berbeda. Moses had different challenge when Moses was chosen by God to lead all these people. But now the baton goes to Joshua, and Joshua had a different challenge than Moses. Saya berapa kali dengar dengan telinga saya, brother kita Marco bilang begini, ini departemen musik berat. Departemen musik berat. Dalam hati gue, I forgot how many times I heard from the mouth of Marcos, like, oh man, this music department is so hard, it's so heavy. And I said, Dalam hati om, Bahasa Manado bilang ada perasaan sekarang. Now you know, I said in my heart. Musa dan Yosua punya challenge yang berbeda. Moses and Joshua had different challenges. Marco dengar baik, kita punya Tuhan yang sama. Marco, listen carefully, we have a same God. Kita mungkin memimpin orang-orang yang sama, tapi challenge-nya berbeda. Maybe we are leading the same group of people, but different challenge. Yosua ini punya challenge yang berbeda. Joshua had a different challenge. Tapi dia punya Tuhan yang memimpin Musa, Tuhan yang sama memimpin dia.
But he had and he worshipped the same God that helped Moses in leading the Ayat people. 4 berkata Yosua 1, Verse 4 from Joshua 1. dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Verse 4, from the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, from the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Nah, kita sekarang masuk ke poinnya, apa yang menjadi poin tuntunan bagi kita bulan ini di Rayon 52. Now we're going to enter into the message of this month. Ayat 6. Verse 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, 1, 2, 3. Bukankah ayat 9, 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah cut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, ya, percaya katakan amin. Amen. Silakan Ibu Desi. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Yang percaya katakan amin. If you believe, say amen. Ya, Tuhan apa janji Tuhan kepada Yosua, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. God has promised, for your God will be with you wherever you go. Bapak Ibu, kita semua orang percaya janji Tuhan yang sama atas kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita. The same promise applies to all of us this morning. Wherever we go, God will be with us. Tentunya kemana? Ke tempat-tempat yang Tuhan pun berkenan. Jangan To saudara the pakai places that aplikasikan ini. God Berarti please. kemanapun disertai. Ntar dulu. Do not think that God is with you wherever you spread your Jangan feet saudara bilang upon. begini, Tuhan menyertai kemanapun kau pergi. Kita guide ini Mai Tua 1. DPP Tuhan yang tahu, Tuhan akan menyertai. God will be with me when I take this woman, this Not the woman. You. the woman. this woman that her husband Waduh, doesn't ini even know bahaya. about. Sejak kapan ini this woman? Ya, sama-sama katakan tantangannya berbeda. Ya, Say 1, with 2, me 3. Tantangannya berbeda. different challenge. Sama-sama katakan ada tantangan. Say together that there will be a challenge. Tuhan sudah bilang kan tadi saudaraku di firman Tuhan Yosua 1 yang kita baca. Bahkan Tuhan ingatkan tadi, nih ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan teguhkan hatimu. Even verse 9, God again says, have I not commanded you, be strong and of good Berarti courage. Tuhan sudah bilang dan Tuhan ingatkan, aku udah ngomong, kuatkan teguhkan hatimu Yosua. God has said it and he repeated again. Have I said, have I not commanded you, be strong and of good courage. Sekarang lompat saudaraku ke Yosua pasal 7. Now jump to Joshua chapter Joshua 7. Yes, Yosua 7. Ada tantangan, sama-sama katakan ada tantangan. There is a challenge. Sama-sama katakan ada persoalan. There is a problem.
Sama-sama katakan ada solusi. But there is a Yes. solution. Ayat 1 Yosua 7 bilang, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu yang dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. What verse? I'm sorry. Verse 1, 7:1. But the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah of the tribe of Judah, took of the accursed things, so the anger of the Lord burned against the children of Israel. Dibilang saudara tadi apa? Siapa yang ngambil? Namanya? Achan, ya. Achan ini ngambil nih, ya. Kemudian ayat 2 bilang, Yosua suruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet-awen di sebelah timur Betel, berkata pada mereka demikian, pergilah ke sana, intailah negeri itu, maka pergilah orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Lihat ini, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Bapak orang-orang di sana apa? Sedikit saja. Wow. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth Aven on the east side of Bethel, and spoke to them, go up and spy out of the country. So the men went up and spied out Ai. And they returned to Joshua and said to him, do not let all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and attack Ai. Do not weary all the people there, for the people of Ai are few. Saudaraku, dosa itu membawa kepada kelemahan. Dosa membawa kepada kekalahan. So sin will bring into defeat, into weakness. Apa yang terjadi saudaraku di pasal yang kita baca ini, di pasal yang ke-7 ini, kita lihat saudaraku, maka dikatakan ayat 4, berangkatlah. Setelah apa? Diintai Ai itu, negerinya gimana? Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. So verse 4 happens, so about 3,000 men went up there from the people, but they fled before the men of Ai. Tewas kira-kira berapa? 36. Dan itu membuat saudaraku tawar hati bangsa itu dengan sangat. Ayat 6. Yosua mengoyakkan jubahnya, sujud dengan mukanya sampai ke tanah depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. So there were about 36 men were defeated, were killed. And verse 6, Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord until evening, he and the elders of Israel, and they put dust on their Ayat heads. 11 bilang gini, Tuhan bilang orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Verse 11 said this, Israel had sinned, this is what God said, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken some of the accursed things and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff. 12 coba Benaya. Sebab itu, sama-sama 1, 2, 3, sebab itu. Satu kalimat ini saja, 1, 2, 3. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Verse 12 at the beginning says, therefore the children of Israel could not stand before their enemies. Tuhan bilang sama Yosua di pasal 1 tadi, aku menyertai engkau hai Yosua. Wow. God said to Joshua in verse 1, I will be with you, Joshua. Tapi kenapa ayat pasal 7 kalah bangsa Israel? But why on chapter 7 the people of Israel were defeated? 3.000 orang dikirim, lari dari Ai, kemudian 36 dari mereka dari 3.000 itu mati di tangan orang Ai. They sent 3,000 men and they killed 36 and the rest they fled, they ran. Mungkin pertanyaan yang besar begini, loh, bukankah Tuhan menyertai janjinya buat Yosua? Tuhan menyertai, kenapa kok Tuhan sertai? Kalah. Maybe you're asking why, if God promised that God will be with them, but why they were defeated? Jawabannya karena apa? The answer lies here. Tadi ayat 11 kita baca. Verse 11. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian. Ayat 12, Israel. orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Here's the answer. Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them.
Verse 12, therefore the children of Israel could not stand before their enemies. Kita lompat di ayat yang ke-20. Now jump to verse 19. verse 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, nih akhirnya Akan maju tuh ya di depan kemah mereka. Ini nih. Dia bilang apa? Ayat 19. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel. Mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku 20. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar. Akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Dia bilang apa? Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan senior. 200 shikal perak, sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya. Maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Now Joshua said to Achan, my son, I beg you, give glory to the Lord God of Israel and make confession to him. And tell me now what you have done, and do not hide it from me. And Achan answered Joshua and said, indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I have done. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them, and there they are hidden in the earth in the midst of my tent with the silver under it. Bapak Ibu, kalau kita ada dosa, kita tahu kita ada dosa, cepat kita adakan pemberesan dengan Tuhan. Yang percaya yang setuju katakan amin. If we know that there's sin that we committed, we need to go to the Lord and deal with it quickly. Karena dosa itu membuat apa kelemahan, dosa itu membuat saudaraku kekalahan. Because sin will bring weakness and eventually will bring defeat. Apa yang terjadi ayat 24 saudaraku? So what happened in verse 24? Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya, lalu dibawa semuanya itu ke lembah Achor. And Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, the silver, the garment, the wedge of gold, his sons, his daughters, his oxen, his donkeys, his sheep, his tent, and all that he had, and they brought them to the valley of Achor. Singkat cerita, Achan dengan segala kepunyaannya saudaraku binasa karena kesalahannya. Long story short, they kill Achan and the entire family because of what he had done. Mungkin kalau kita tanpa sadar kita simpan dosa sampai sekarang, bahkan kita nggak ragu-ragu saudaraku, ambil perjamuan kudus tanpa hormat. Kita merasa nothing happened to me, I'm fine, dosa jalan terus. Saya bahkan perjamuan nothing happened. Saya mau bilang sama saudara, there is one moment, one point in your life. Saudara, kalau kita nggak repent, kalau kita nggak bertobat, maka itu akan membawa kebinasan seperti Achan dengan segala kepunyaannya. Maybe you think that you can keep sin in your life, and yet you say, oh, I can take up the Holy Communion, nothing will happen to me, I'm fine, I'm okay. But you will come to a point where something in you will eventually die. Kalau Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita, when the Holy Spirit reminded us, atau ada pertobatan yang harus kita lakukan, jangan keraskan hati kita. that we need to repent, do not harden our hearts. Bertobat. We need to repent. We need to turn Bertobat. back. Bertobat. We need to repent. Saudaraku, bulan April ini gembala kita Pak Nehemia sampaikan pesan ini. Temanya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. On this month of April, our district pastor, Pastor Nehemiah, sent this message for us to take courage, to be strong and be courageous. Kemarin Ibu Gembala kita, Ibu Gembala Rayu, Ibu Juliana bilang, saya sudah sekian tahun tinggal di New York, belum pernah terjadi gempa, baru kemarin itu terjadi gempa. And Pastor Juliana shared yesterday, and I've lived in New York for so long and I never experienced earthquake. That earthquake on Friday was the first earthquake. Di sini ada New Yorker, ada Tante Henny, ada Kak Sin. Pernah nggak dulu ngalamin gempa selama di New York? There's a couple of ex-New Yorker here. Gedung Have you goyang iya ever? karena angin, tapi nggak pernah gempa. Have you experienced earthquakes in New York? Never. Padahal titik gempanya itu di New Jersey, di tengah state New Jersey, tapi gempanya terasa. Bahkan ada yang di Boston Report, di Boston juga terasa di beberapa tempat. Oh ya, kemarin kita di mana ya? On the way. Oh, kita nggak ngalamin.
The epicenter of that earthquake was actually in New Jersey, and it can be felt all the way to Boston. And some of you said that you felt it. Oh, by the way, here. siapa yang ngerasain gempa kemarin? Who again felt the earthquake Friday? Oh, itu cuma di situ kali di Blackwater. Maybe only in Blackwater. Ada masak di lantai 2, terlalu kencang, terlalu keras sudah orang pukul tulang-tulang. Someone cooked at the top floor and you can feel it. Wow, saudaraku dari semua saudara hanya Blackwater yang ngalamin. Berarti ada maksud ya? Nggak tahu maksudnya apa, ditinggikan lagi gedungnya apa di mana, saya nggak tahu. Ada maksud katanya, nggak tahu, saya nggak tahu. Ya. Kuatkan teguhkan hati saudara. Be strong and take courage. Kuatkan teguhkan hati saudara. Be strong and be courageous. Ponakan saya baru pindah dari Indonesia ke Taiwan dan suaminya dapat kerja di Taiwan dan mereka menganggap biasa saudaraku gempa di Taiwan. Tapi kemarin itu 7,7 skala Richter, nggak biasa. Kenapa? Gedung-gedung pada pilih ke kiri kanan. Kalau goyang-goyang mereka nggak turun kemana-mana. Di Taiwan biasa aja, gempa biasa. Tapi kemarin 7.7 skala Richter, tumbang ke sana itu gedung, tumbang ke sini itu gedung. Di Taiwan. My niece. My niece, her husband has to be stationed in Taiwan, so they moved to Taiwan. And they were so used with the earthquake, but last earthquake, 7.7 skala Richter, it's nothing that you can be prepared for because the buildings not only swayed, but they fell to the right and to the left. Oh ya. Kalian lantai berapa? What floor are you in? Ibu Julie bilang gini kemarin. Pastor Juliana said this yesterday. Kalau kalian sadar katanya itu ada alert dikirim ke cellphone itu bukan terjadi dikirim sebelum gempa, tapi setelah gempa baru dikirim tuh. Ada nggak cellphone saudara nyala kemarin? Did your cell phone receive like a warning, Peringatan. like a PS, a public service alert? Mereka di sini kemarin, kita di New York. Okay. Lupa. Yeah. So the warning were given not before the earthquake, but after. Nah, kenapa dikirim itu setelah ada gempa besar? Why they send it after the earthquake Ternyata happened? alert itu diperlukan karena apa? Sering terjadi gempa-gempa susulan yang kecil yang besar setelah itu. It was sent because there will be a possibility of the aftershock for the earthquake. Dan pesannya di situ dibilang gini, jangan tinggalkan gedung, tetap tinggal di dalam. And the message that says, stay wherever you are, do not leave your buildings. Saudara kalau dengar peringatan gitu di handphone saudara waktu gempa, kira-kira mau dengar itu, mau baca itu dan aminkan, apa kabur? What will you do? Do you think kabur, you will angkat tangan, do? yang kabur. Will you run away or will you stay and heed the warning? Yang percaya pesan itu, angkat tangan saudara. If you Tinggal di believe dalam. in that message and you agree and you will stay, can I see your hand? Karena mostly apa? Kita panik, betul nggak? But mostly we will all panic. Kemarin kejadian di mana? Blackwater. Apa yang terjadi setelah itu? Kabur? Oh, cuma sedikit. Berarti lantai 1 itu lagi masak. Ya. Saudaraku, Tuhan bilang apa? Supaya kita kuat dan teguhkan hati hari-hari. God says for us to take courage, be strong and take courage. By the way, kemarin gembala kita Pak Nimi ada satu kisah. Saya nggak tahu saudara udah dengar belum kisah ini. By the way, Pastor Nehemiah share a story. I don't know if you have ever heard of this or not. Ada satu orang jatuh dari tebing di Bali. There's Ada yang dengar? a person that Ya udah, saya nggak jadi fell cerita kalau gitu. out of a cliff in Bali. Ya And udah, people kan udah say, dengar. yeah, you Kalau have saya ulang heard. kan saudara bilang, udah dengar. You Yang belum dengar coba. If you have not heard of Nanti this tanya story, yang udah ya. Tanya yang udah tahu. ask someone who have heard the story. Ngapain saya cerita? Tanya aja yang udah tahu tuh. Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi dia waktu terjatuh dari tebing, saudaraku, sekitar ketinggian, kalau nggak salah Pak Nemi bilang 40 meter dari So tebing. this guy fell about 40 meters off of a cliff in Bali. Dan waktu dia jatuh, orang-orang di daerah itu bilang, setiap orang yang sudah jatuh pasti 100% mati. And 100%. the Nggak ada chance locals people said after this happened, most people who fell off that cliff will surely die.
Tapi for some reason dia waktu jatuh, dia jatuh tepat di atas gelombang yang tinggi, sehingga dia jatuh pas di atas gelombang itu, ombak itu, dan kemudian ombak itu bawa dia ke tepi, dan kemudian yang kalau nggak salah terjadi katanya tangannya patah atau bagaimana, tapi dia hidup. And he happened to fell on top of a big wave that would carry him offshore. So he suffered a minor fracture, bone fracture. Jangan diskon, bukan minor. So patah lah nggak bilang minor. Aduh, Like perempuan memang suka diskon. So patah lah minor ngana. Aduh Tuhan Yesus. Aduh, doakan Ibu Gembala saudaraku. Aduh Tuhan Yesus. broken bones. Yeah. He suffered broken bones. Not minor, major broken bones. Pak Mark, kalau udah patah itu minor apa major Pak? Aduh ini. Major sayang, bukan minor itu. Dia so patah-patah lah nggak bilang minor. Kesaksiannya dia bilang begini, dia berseru kepada nama Yesus. Haleluya. This guy testified Haleluya. that he called on the name of Jesus when he fell. Kadang-kadang kita kalau dalam posisi seperti itu, kenapa Tuhan saya jatuh ke dalam persoalan? Tar dulu, muliakan Tuhan apa enggak ngana? Bersungut-sungut, aduh jatuh lagi kita. Aduh susah lagi. Aduh kena layoff lagi. Aduh gaji dikurangin. Aduh yang itu cuma aduh. Many times when we fall into a wave of problems, do we give thanks first or do we complain? Oh man, I got laid off. Oh man, they cut off my salary. Oh man, this and that. Suatu kali Tuhan perintahkan malaikat tuh berkati itu si Melanie. Malaikat bilang, aduh. Can you imagine if God command the angels Gantian, go saudara. send blessings to that girl, and the angel was saying, "Oh man, Melanie." Namanya Melanie. To send blessings to Melanie, And the angel says, "Oh man, no." sekarang gantian sudah malaikat yang malas. Now the angel complained. Aduh, Now, kasih cuplis aja Tuhan. Cuplis itu sungguh-sungguh. oh man, no, not Melanie, but Chuplis. Chuplis is wholeheartedly follow God. Ya, kuatkan teguhkan hati saudaraku bicara bulan April. Jadi kita boleh ketawa sebentar, pulang dari sini siap-siap menangis. Ya, saya kasih warning sama saudara. So we may hear this message for us to take courage, to be strong. Maybe we're laughing right now, but take courage. Maybe we will Coba berdiri Pak Yoke experience sebentar, something. berdiri di situ Pak. Yoke, can you stand there? Dia nih Yosua tuh. For example, he Tuhan bilang sama Yosua, said kuatkan Joshua. teguhkan hatimu Yosua. God said to Joshua, be strong and take courage. Waktu terima pesan itu Yosua nggak tahu ada Ai yang harus diperangi, nggak tahu dia ada tembok Yeriko yang begitu, dia nggak tau. Dia cuma tahu dia terima firman. When Joshua stood there and received the message from God himself, Joshua did not know that days ahead, he will face Ai and he will face the wall of Jericho. Yang ingat satu poin dari minggu lalu punya pembagian firman. Yang satu poin aja ingat. Apa Who satu poin? remembers Salah satu one poin. point that I shared from the message Yes. last week? Itu dia Pak Eman. Ambil satu Pak Eman, aku hijau. Spiritual Bagus itu. warfare. Berarti dia perhatiin. Now, that's Berarti dia it. perhatiin. That's it. You remember. Now you can take one. Perhatiin dia. Satu bukan satu. Just bungkus. one. See dia. Ini ada roh kesungkanan dia. Dia udah sampai dia pulang lagi. Saudara. Apa? Peperangan rohani intensitasnya tambah tinggi. The intensity of spiritual warfare is growing. Yosua terima firman Tuhan bilang apa? Setiap tanah yang kau injak menjadi apa? Milik pusakamu. Senang nggak Yosua? Wih, waduh. Joshua received that message. Wah, Be mukanya strong, ini be mukanya. Oh, courageous. senyum dia. Begitu ngadepin Ai, apa tadi kita lihat firman Tuhan? Yosua ngapain tadi? Menangis dia itu. Dia koyakkan bajunya. Nggak bisa senyum kayak gini. Joshua could not smile like this when the Ai is defeated. Yes. Joshua tore Silakan. his clothes and what? Cry. Kita hari ini dengar firman Tuhan, kuatkan teguhkan hatimu hai gereja Tuhan. Tapi lihat sebentar berapa hari ke depan ini, saya bukan nakut-nakuti saudara, but get ready. We received the message, church, this morning for us to be strong, be courageous. But I want you to be prepared for the days ahead. We don't know what will happen. Get ready. Just get ready. Get ready. Just get ready. Haleluya.
Hallelujah. Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan menyertai saya dan kita semua orang percaya. It is God who was with Moses. It was God who was with Joshua. It was the same God who was with us and you and I. Tapi Tuhan pesan apa tadi sama Yosua pasal 1? But God said what to Joshua? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perhatikan ya Alkitab saudara, bukan menyimpang, menyimpang. Beda itu. Do not turn from it to the right or to the left. Kalau orang Manado menyimpang lain artinya ya. Beres-beres ya kalau nggak salah. Jadi jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Berarti apa? Lurus, ikutin Tuhan aja terus. That means you have to go straight. You have to stay in the straight line. Lurus ikut Tuhan, sama-sama bilang lurus ikut Tuhan. To stay in the straight line. Jangan kayak Following tadi God. tanggepin distraction, akhirnya lupa ada firman. Do not get distracted just by that Waktu small kita mulai ada distraction. distraction bilang gini, Tuhan aku mau fokus. Ini pesan dari gembala kita, Pak Nehemia bilang, fokus mata tertuju pada Yesus. When there is distraction, you can say to yourself, Lord, I want to focus. I want to hear from you. You need to have your eyes needs to be fixed upon Jesus. Saya tutup dengan poin-poin ini Bapak Ibu. Let me close with this. Pesan gembala kemarin saudaraku, please read the Bible every day. Hormat akan Tuhan dan suara Tuhan. And he said yesterday to please read the Bible every day, to have reference on God and His Word. Hormati hadirat Tuhan, hormati pribadi Tuhan, Respect hormati His firman Tuhan. presence. Honor His presence, respect His presence, His individual and His words. Ibu Gembala, Ibu Juliana bilang begini, yang bisa kuat itu hanya yang mau jadi murid. And Pastor Juliana also said this yesterday. Those who wants to be strong are those who are the disciples of Kalau God's hanya mau word. ikut-ikut Yesus saja nggak jadi murid, saudaraku akan mengalami banyak kelemahan. If you just be a follower of Jesus without wanting to be a disciple of Jesus, you will receive many things that will weaken you. Ada beberapa poin di sini untuk jadi murid. Yang pertama, kehidupan doa tiap hari. Doa itu bukan mengubah kemauan, bukan kemauan Tuhan ikut kemauan kita, tapi justru kebalik. Waktu kita berdoa untuk mengubah kemauan diri kita dan melakukan apa menjadi kemauan Tuhan. If you want to be not only a followers of That's Jesus, what prayer is. but disciples of Jesus, number one, you need to have a prayer life. The prayer life, when you have this prayer life, your will change, becomes into God's will. Kemudian kita untuk menjadi murid, kita baca renungkan firman Tuhan, kita terhubung dalam komunitas rohani, kita juga berjalan dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Not only that, but we meditate God's word, and then we will be connected in like a spiritual community. And also we will walk in love. Walk in what? In love. In love. Yang dua poin terakhir saudaraku, untuk jadi murid, kita harus mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dan kita hidup selalu dalam ucapan syukur. And the last two is we need to trust everything into God's hand. Place everything into His hand and live in thanksgiving. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya pengen saudara dia videonya. Yeah. Can we see Benaya? the video now sebelum kita masuk perjamuan kudus? Before we enter into Holy Communion, I want to show you the video of what Saya janjikan I kemarin share saya last kasih week. lihat saudara video ini. Oke, make sure the soundnya oke ya. So I'm here Hold in on. Azusa Prayer. Pause. Jadi ini kejadian waktu saya ada di Azusa Prayer Tower di LA. So this happened when I was in Azusa Prayer Tower in LA. Anak ini adalah anak bungsu dari satu keluarga yang dah hadir itu. Dia punya 3 anak. Ini anak paling bungsu, anak umur paling This paling kecil. this girl is the youngest daughter of this family who came and visited that place. Umur 5 tahun. She is 5. Dan waktu dia dilawat Tuhan di ruang doa, When she was being visited by the presence of God in that prayer room, saya bilang sama dia, I said to her, "Now, can you pray for me?" now can you pray for me? Bisa doa buat saya nggak? Saya minta dia yang doain saya. I asked her to pray for me. Waktu dia tumpang ke tangan saya. And she lay her hands on my head. Nggak ada videonya sih, tapi ada. There's a picture, Benaya. Oh, ada picture-nya. Coba switch dulu. Switch to the picture. Nah, ini sebelum saya ditumpang tangan di kepala, dia pegang tangan saya, dia doain saya. Before she lay her hands on me, we were holding hands together. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya.
There's no words came out of her mouth. Tapi saya bisa sense Tuhan lagi ngomong lewat dia kepada saya. But I sensed that God was speaking through her to me. Umur 5 tahun, 5 years old. bukan ahli teologi, She's not a bukan theologian. gembala, bukan pendeta. She was not a pastor. She Janji was Tuhan not- apa? But God's Aku akan promise what? mencurahkan rohku kepada anak-anak, I will pour out my spirit pada upon laki-laki all dan men, perempuan. upon all flesh. teruna dan orang tua dapat mimpi penglihatan. To young men, to your Dan aku young akan men, mencurahkan will rohku dream kepada dreams. semua manusia. And I will pour out all my spirit upon all This is people. the only picture you have. No, can you switch? Is there another picture, Benaya? That Nah itu, terus ini waktu balik lagi sebentar. Ini momen di mana dia sudah nggak bisa lagi, dia cuma bisa berdiri, ngalamin lawatan Tuhan, dia nggak bisa ngomong, dia cuma bisa nangis dalam hadirat Tuhan. this is the moment where she was just can simply stand there and cry. Nothing. She did not know what to do. Yang berdirian adalah dia punya kakak perempuan pegangin dia. And her older sister were there to hold her. Coba ke video sekarang Benaya. Now go to the video. So I'm here in Azusa Prayer Tower with my little sister Alexa here. Perhatikan The tangannya, Holy dia Spirit langsung just pegang tangan saya. baptized her today, Pay attention that she all With the Spirit grabbed my of hand God. right away. and she prayed over me. She prayed for me, and how do you feel? Can you ask like? ¿Cómo te sientes? Bien. Dia nggak bisa bahasa Inggris. She could not If you speak can explain English. what happened inside. ¿Qué sentiste Saya Can tanya you- apa yang can you terjadi di tell? dalam. cuando estabas allá? Dia nggak bisa jelasin. Yeah. I asked her what happened. What do you feel? And Can she you tell could what not happened inside? describe it. It's hard to tell. Yeah. Amazing. Yes. Beautiful. Yeah. God is good. Yes. Wow. So once again, this is Alexa. 5 years old, all the way from San Francisco. Say Alexa, hi, 5 everybody. tahun dari San Francisco. Hola. Saluda. Dios la bendiga. So I'm Yes. here in Azusa Prayer Tower. Wow, sama-sama bilang wow. Say it together. Wow. Mari saudaraku, jangan kita kelewatan saudaraku momen di mana Tuhan sedang mencurahkan rohnya yang dahsyat luar biasa di Pentakosta ketiga ini. Don't miss that moment where God is pouring His Spirit on this third Pentecost. Ayahnya datang itu saudaraku ke lokasi itu bukan karena tahu ada rumah doa. Ayahnya datang karena ada PR dari sekolah. The father came not because he wanted to visit the prayer tower, but because there's an assignment from his school. Dari kampusnya bilang kepada ayahnya si siapa tadi namanya? Alexa. Ayahnya dikasih tugas untuk pergi ke downtown Los Angeles dari kota mereka San Francisco, sekitar 6 jam drive, untuk datang ke lokasi Azusa Revival dan bikin dokumentasi video dan sebagainya. Begitu lihat ada Azusa Prayer Tower, mereka ketok pintu dan mereka masuk. Dan mereka dilawat Tuhan di situ. The family or the father received an assignment because he's in school. He is supposed to go to downtown Los Angeles to find this place where the revival took place years ago. And he did not realize that there's this prayer tower, there's this building. So he knocked on the door and they entered and they got, visited by the Lord. Haleluya. Hallelujah. Nah saudara, saya dan istri akan berangkat hari Rabu ke Los Angeles. So me and my Doakan kami. wife, we will go to Los Angeles this coming Wednesday. Please pray for us. Ya belum ada rencana cari-cari apartemen, tetapi enggak. Kami ke sana ada pertemuan BPLN Amerika, Gereja Bethel Indonesia, dan kemudian ada mengikuti acara di Azusa Prayer Tower. Saudara doakan perjalanan kami, hari Rabu kami akan berangkat. So we are going to go to Los Angeles for the assembly, the council assembly with Bethel Church of God Indonesia there, and also after that we will have a conference, Azusa's Prayer Tower Conference. So please pray for our travel. Ya kali ini kami berdua bawa tim, saudaraku. Luar This biasa. time, both of us we will bring a Yeah. team. Abed sama Adinda. Jadi saudara doakan. Abed and Adinda will also go. Karena ada satu tim yang paling senior, dia harus kerja, dia tidak bisa ikut dengan kami. The most senior out of our team has to stay behind because he has to work. So, Apa saudaraku pesan Tuhan bulan ini? what is the message of God this month?
Saya salut sama Pak Eman loh. Dia menghormati otoritas. Karena Ibu Trisi yang punya otoritas kan. Kau berhak memberikan kepada siapa yang kau memberikan. Mungkin itu tadi, makanya dia kabur. And I amazed at Eman. He honor authority that I appointed Tracy to keep watch, to Haleluya, guard mari kita that berdiri cake. bersama-sama. Saudara yang di rumah-rumah ikut ibadah, persiapkan elemen saudara, kita akan masuk dalam perjamuan If you are kudus. joining us online, please prepare your communion element. Dan saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara tidak mau membereskan hati hari ini, jangan ambil perjamuan kudus. So I want to say to you, I want you to settle things right in your heart right now. If not, please do not take the Holy Communion. Ya, jangan ambil perjamuan ini dengan cara yang tidak benar. We do not want to partake in this Holy Communion with unworthy manner. Mari berdoa.